Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'du. Fa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habaibi mapia magabi luki say kanu gambataran mo sa kanunya pamanin na mga kutika Pangintan sallallahu ta'ala ulinan kinapamadta tanu kinazukur tanu sakin Allah Ta'ala taufikan tanu Allah Ta'ala sa kanu mapia mga gebek nandu talimanin sa mga gebekan tanu mga mapia parihan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Habaibi pitia tanu sa kanunia mga kutika sa kanagir tantu amendo mga makampat abitiaga na makipantag sa pitawan niya kapatinituan basa na Araban niya istiqama ang kapatinituan na niya may tutiin na kabagukit sa kanugaran matidto kapadtuntoy sa kanugaran matidto lalan matidto. Ayama ito na ad-dinul qayyim o ad-dinil qayyim. So agama ipatuntunan ka sa kapatuntunan niya sa kanu agama, kapatuntunan sa kanu panduan o agama Islam na pamanin na min ghairi mailin kanaw pamanin na kanayay ito mail siya pamanin pagkamaya atau kanosan pamanin na paduntu ka sa dekana kapazibay-sibay sa kanu kapaduntuin ka sa kanu panduan kana anto balitian kini din ka balitian ini kandoy taman agagagan ka sa kanu panduan waga misalan na baduntuin ka tubay baginugutan ka ataw ka ipangguya ng ka siya sa kanu ginawan ka niya nasakop niya na udap anya ba apadtuntun atau ka pad sa kanu na urup niya ba apadtuntun niya sa kanu agama Islam na nasuwangun langun mga gebekan apalitiasa kin Allah Ta'ala langun agabekan apalitiasa kin Allah Ta'ala masuun atau ka mapayag na natubay padtuntun ka natubay bagunutan nandu watarkil manhiyat tagakan sunganin nganin atau kalangun ini sapun Allah Ta'ala gangun ini sapun Allah Ta'ala gangun masukin mapayag na ipadtagak dan tuba na naamin ka pengguyanan ka panduan Allah Ta'ala panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam ipadtagang ka so ini sapalin na niani manana timuntu ka sa kanu matido agagan atau ka timuntu ka kanu agagan madijo na so tau ang muslim so tau abalitia sa kin Allah Ta'ala na nasisita sa kanin kalalayon atau kakatatapin sa kanu katuntu sa kanu gagan amatiddo tambo tau ang muslim na nanisita atau ka umbandan lalayon atau ka umbandan gay na bangani sa Allah Ta'ala bangnin ka sa Allah Ta'ala ipamanin na makadinidwang ka fi kulli raka'an na bangnikan bangnika daw ngi sabapin atau kangin tanda ni siya sa kanumang kapazambayan na bangnika sa makatuntu ka sa kanuga na matidto اهدنا الصراط المستقيم ومن كباتي سكن سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن ركعنا napembatian kenya sa patutuka banginin ka sallallahu ta'ala matutuka nah sabab sa manusia niya na tabiatin mambu aran tiga bahasa pagkukulangin aran pamanin na kena ning gatay to pa sa kanu kapanggabakin kanu palitiasa kin Allah Ta'ala siya sa kanu kapanggabakin sa kanu mga kasuguan nguganin sa kanu pag kanu mga inisapay na ito ba na
pakaliu ka sa kanu pidawa istiqamah ndorn ikina siben ka atau ka kina tagak ka sa kanu panduan atau kanggaba kanu ni sugu atau kana kanggaba kanu ni sapa na naitaw ka sa ginawa inakasibe ka ingin ubrakau na nakasibe ka sa pero nawe kena itu kena problema ipakasibe ka importante na nakatawan ka poni katuntuan ka kanugagan nandu poni kambalingan ka sa kanu katuntuan ka jauman sa kanugagan wera niya problema nakasibe ka na naumbang ka mo samibay kaumang kwa na makasibe ka makatante ka na naumban mataring ka niya wer naumang ka to makasibe magaram ka nakasibe ka balingan ka sa kanugagan balingan ka kanugagan kaswagama sallallahu ta'ala nandu swagama Islam nana yani papata na umangka tu makasibay na mbalingan ka kanugan na matito mbalingan ka kanugan straight kau kabatuntu faqala niya kaddaw Allah subhanahu wa ta'ala sa sinyalin atau ka papatanin sa kanu niya ba papatayin sa kanutaw sa uman makasibay atau kauman tu maka lingku sa kanu gaga na matito dinidwan nati Allah ta'ala fastaqimu ilay dinidwan kanu sa kanu agama Islam wastaghfiru tanda sa dinidwan kanu ti Allah ta'ala sa kanu agama Islam wastaghfiru baliang kanu pagistighfar kanu pangani kanu sa ampun tanda sa ang makajibe si betawan yak dan tubay mapya atau kapanduan Allah ta'ala sa kanu tau uman makasibay nanam baliang kanuan makasibay bali kana nakasibay ka isagan kikinasiben kaka maka tante ka na mataring karmato na habaibi uman tanu makasibay sa kanuan betuntun tanu yamet na swagam Islam entu ba sa bitian to apaganayan sakop o kabadini tuan ikanggewak sa kanu ini sugu ka zanggila sa kanu sapa sa masuin mapaik nan tubay petuntu ka sa kanuan amatito na suntuba ka betuntun ka umang kantu makasibay makataga ka sa kanu ini sugu na nakasibe kantin balingan kantin ituan nakanggaba ka kanu ini sapa na nakasibe ka man balingan ka man pangni ka sa ampun sallallahu ta'ala ndu ka makatidto makarizo sa kanuga na matidto na tanda sa pamanin kinadtaon Allah ta'ala niya na nasinyali niya sa tawan niya na umanatu na makasibay atau makaligay sa kanugaan makaligay sa kanugaan na naisita na nambalingan sa uman sa kanin makasibay nambalingan santo batin mangni sa ampun sa Allah subhanahu wa ta'ala ambalingan sa kanuga na matidto so Rasul sallallahu alaihi wasallam nyanin pitaw na tigin ittaqillah haythuma kunt watbi sayyi'atal hasanata tamhuha apiando kama tabu apiando kama adan apengi position ka ikagil ka sallallahu ta'ala apengi kambataran ka na ikagil ka sallallahu ta'ala na what bi sayyatal hasanata tamwa upama ka nakanggabag ka sa mawa ka nakanggabag ka sa kanui sapa na tundugi ka sa mapia tundug kang gabag sa mapia kandug ka panasi mawa ganto nanameto ba umang kanto makasibay na agil ka man sugaan ka dinituang ka sa kanuga na matito na to ba uman makanggabag ka sa mawag tingin na nanggabag ka sa mapia kandug ka panasin to uman kanto makasibay maka sabab sa kanu uman ka mabintianan no setan ka makanggabag ka kanu mawag na mbalian ka di kana pandayan ka ito ka daga sa so paman ingin bagutan ka uman magutan na di pandayan ka magutan na gakapesutan na galim bonus na niya ke importante niya ba ikanasisita sa kanu pintawan niya kadini duan nana atau kanya
importanti na niya ba akad tinituan sa kinallahu ta'ala na masampainan ka so tidto kapag tinituan sa kinallahu ta'ala sa pamanin na mangguan ka so ngin kahanda no Allah ta'ala sa kinapamalo sa ka ayanin kahanda na kasing ba sa kinallahu ta'ala na masampunan ka so kadinituan sa kinallahu ta'ala. Ikadua so Allah ta'ala na sinugo nin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masampunanin sunyaba kapag tinituan niya sa kinallahu ta'ala sa tigin sinugunin so Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanu kasampunain sa kanu kadinituan nandu suntenganin ni bagunot sa kanu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nianin pintao fastaqimu au fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak tinituan kaya Muhammad waliman ma'ak tinituan kanu sa pandoy ikina sugo sa kanu atau kandoy kita kina sugo sa kanu na meto ba ngueno kan tinituan luntenganin bagunut seka tenganin bagumbaya sa perangka na bidawtin fazalika fad'u wastaqim kama umirt bal amara Allah subhanahu wa ta'ala al-anbiya sinugun Allah ta'ala bun sa mga nabi sa pamanin na kadinituan sa kinadaon Allah ta'ala siya sa kani Musa nandu susuri na si Harun sa tigin alaihi wassalam kad uzibat da'watukuma fastaqima sinugun siya Allah ta'ala sa dinituan magulit sa kanugan amatidto atau katamuntu sa kanugan amatidto per anak katutu sa kanu kadinituan kan importante na kadinituan sa kanu panduan kasuguan Allah ta'ala na so hadis nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tigin isa amama nakatingum sa katin ya Rasul kulli fil islami qawlan la as'aluhu ahad ghayra daw kaya Muhammad sa aki ipamandun ka sa aki ang ipamapatan ka sa aki ngin ba atau kingin makipantag sa kanu agama Islam pamanin na katayo atau kakatgebakan tuba na masako piniyangon pamanin na papatan ng agama Islam makipantag sa kanu agama Islam sa dikur naisite makapengit sa kapan ti Rasul sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim au fastaqim daw ka balitiak sallallahu taala orina dinituan ka to be unutika na arman man mga bitiang atau karn mga sawapan kadinituan atau ka ukit ukit makadinituan so tao sa kanu panduan wa agama Islam pagana siyang sabapan akadinituan tao sa kanu panduan Allah ta'ala na kahandan Allah ta'ala nandu sabab sa kanu tutun Allah ta'ala nandu ka bukan Allah ta'ala sa kanu pusong tao sa kanu agama Islam so Allah ta'ala ang tawfiq Allah ta'ala sa kanu tao sa kanu kapag ginugutin sa kanu Allah ta'ala ikadua na kapay sa kanu Allah ta'ala ngabak ka sa niyan ka singanay na panunuat sa kanu Allah ta'ala niyan ka banunugatan na so Allah ta'ala niyan ka kahanda na pahaw sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala ikatayo na al-istighfar wa tawbah kapag ni sa ampun kadtobat sa kanu Allah ta'ala niyan mana tuba umakasibe ka makanggabak ka sa mawag tinituang ka nggabak ka sa mapya pag ni ka sa ampun sa kanu Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun so Allah subhanahu wa ta'ala na ini basa rin sa kanu tao
mangni saampun mepas sakanu kasiksan nandu makuyug kanu mga tao na makapas na makontong yami ito na makaurup sakanu surgain Allah Ta'ala. Ikapata na sabapan akan tinituan na tao kad tinituan na tao sakanu panduan atau kagaan amat itu na muhasabatun nafs kuintan so ginawa ilain so ginawa nginto da nanggabakin amawag asa ka atau ka da nanggabakin nangguanin apuna na kinasibenin sa kanuan komen karan na mahumbaya umbayanin so untuk nangguanin asa makadini tuan ti Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Si Ibnu Katsir yani kad tahu sa kanunya ba ayatan Ibnu Katsir rahimahullah tigin kuinta no suginawan sa unan adi kanupan ga kuinta nando ilainu so ongin nanggabako apa manin na ipuno para sa kanu ginawa no nakatago no para sa kanu ginawa no bon amang nagabakan na mapia hilay no ginawa no nginto ar nakadeposito no amang nagabakan amang mapia para sa kanu ginawa no kaumano sa hadapan sa kin Allah Ta'ala kaumano kagkwinta kauma naka ayag Allah Ta'ala kapambuat Allah Ta'ala sa kanunganin na mga gabakano na so kagkwinta no tao sa kanu ginawanin na tuba pad sawapan akatuntulin sa kambalinganin sa kanugana matito o nakasibay naisita na nauman nanto na makwinta ataw ka mele no tao ngintungin inanggabak kinamapya ataw kamawag armawag na namang nisampun do makambalingan sa kanu na matito. Ikalima na tiyakapan no tao parehaan no tao so lima timan sambayang sa makatunin sa mapya makatunin sa kano panduan no agame sa makatunin doken ti Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar padinya apa manina na makasapa masaya makasapa sa kanu tao makongang kanu tao sa kanu kanggabakin sa mawag apuna nakasibenin masaya makasapa sa kanu tao kanu kasibenin sa kanu na matidto so sambay inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar so sambayang na namasaya makaungan sa kanu tao sa kanu kanggabakin sa kanu ini sapa apunan ka sibenin sa kanu lalan punan akasibenin sa kanu lalan ikanam na katuntut kapangagi kanu ilmu ng Allah Ta'ala kapangagi kanu ilmu ng Allah Ta'ala katuntut sa kanu ilmu ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sayanin niya maksud siya na nasu Quran na nandun sa hadith tuntayan kapari niya gagan per aukit akatuntay no tao sangin kalimbananin yanin mana na tamu maraka ang mga tao apakasibe sa kanugana matito ngisabapin kulang sa kinatuntay sa kanu agama Islam sabab sada katuntay kanu agama Islam na pad into kadsabapan akatuntun ka kanugan amin katuntayan kapangagian ka sa agama Islam tuntayan ka sa agama Islam na parinto pamanin na magkatuntu ka kanugagan matidto amin ka mga pangagian ka so kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ikapito na kapamili kapangalam sa kanu mapya at takapra mapya apakat paminso pakat amapya atau katakapra amapya sa kanu dagapran dukan kayo natin so kadagapra sa kanu mapya atau na
makatabang kanu tau sakanu kangga baking kanu simba sallallahu taala per makatundan sekanin maka guide zekin sakanu kanu katuntu sagan amatiddu. Nah ika walu nanaka tiaka putau parihanu tau so ginawanin sakanu kanggebek kanu mga ini sapa sa ped atau kanya niaba ni parihanu tau sakanu awasin sakanu kanggebek sakanu ini sapa ini haram so dilanin tiakapanin so dilanin sa di makan debut di maka pamelibaka di maka pande kita di maka dau sakana mapia. Nah amen katia kapan utau sunyaba so dilanin so dilain sa di maka dau makan debut di maka pande kita di maka pamelibaka na masaya asabapan upama kadinituanin sakano gaya nama tito ya meto na so panduan wa agama Islam. Ika dua tiakapan utau sa kanugawasin tiakapan sumatanin sa di makapamantab sa kanukenin sa kanu ini haram ini sapu Allah subhanahu wa ta'ala. Tiwa Allah subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. So matan ka so tangilan ka so pusong ka kullu ulaika kana mas'ula makeza ka mintu tinakapan ka pinarihan ka sa kanu mga haram kinangga baking kanu ini sapa. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na papata man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tenganin yanin kadan ibaginugut sallallahu taala balitiakan Allah taala ndo sugay muli na nyanin tau mapia nyanin budau no mapia istighfar astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah la haula wala quwwata magistighfar mabit sa mapia na urinin gangguwe bento ba na batana liyasmut lakana khairan lahu ka mas mapia sa kanini kabatana urin dharma daun ka mapia na peneka ngali nengka peneka idi lang kasari ka makatau mengkara gatawan ka betau mapia na nasuka batanan ka na perka makuyug sa kanu ameng kaden ka balitia sallallahu taala na uraga daun ka mapia batanaka daka betagedab daka pendiaw na ikasiaw apad awkit akatini tuanu tau sa kanuran ini papata Allah taala matido na tuntayan o tau ingin mga sangkad o setan pananggilanin ingin mga sangkad o setan na sangkad o setan na narangon upamanin na gabakan na maawag upamanin na so tau na pagtagub so babay pagtagub sa kanubanangin upama na pagampaganayan na tigo setan arungan mo setan sa tikin sunat to binan at kinawagi binan yawan karni ni kabanan ka tandung wisaman ka na parito sa kanu sangkar setan na kagina kakatawan kito ba sangkar setan gatago sa ginawan ka nikah atau kakabadago sa kanu banang ang kabahijaban ka na sunnatu na may yawar ka sunnat po gayawanta magagano setan bento ba naman natikin yawan ka ni lambong ka nang ka gayawang ka gira saan ka sa mga lambungan na mga manipis na magagang ka ni naman luba natikin saan ka ni banteong kan sa kuana kang begas ka sa mundo amawa ka katanggo ba mo mambo katanggo ba mo ni awrat tangkang pia ka banteu na mundo begas ka maraka mga babay may dawanin may wag mo ni begasin pia ka banteong bon anduna ka tandung bon na
Makai segi sekarang na ganatan darana setan dalam tu semasat nanti be khutuwatus syaitan nanti tikin habit kesikwanannya nya kawabitannya tamasa makapila na malayam dasa kaabitin sa kanuparin maka pandai kita tin kanu pandai kita sekita binya sikwana na maya may di ka na tayo na sa katawan to na teunan gumakaw sa tin sakita binya tamasa nakapila sakita bo balik kena sakita bo ka sakita ortanan na khutuwatus syaitan nanyabe khutuwatus syaitan na habaibi entuba ipad katuntu atau sa kanuan na ilain atau katuntayan ingin mga khutuwatus syaitan mini sangkara syaitan sa kanu kabasasatin sa kanu manusia na saguna na niyatan usangin mga unga padza na kadinituan ngin mapagunganin sa kanu tau balitia sa kanu Allah Ta'ala amen kadinituan sa tau na ngin mapagunganin kagina nan to na niyabi kalinya na tau ni atau ka tabiat manusia kanungga kesana na aran mapaluli ninun aran masampai ninun akamapianan na upama kadinituan tanuna na niya tanong niya masampai no tau abadinituan betuntu sa kanuga na matito sa ribajibay sibay pakasibay na pembalingan kanu matito na natigo Allah Ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Nah, niaba ini basar Allah Ta'ala tawaka unga no kadinituan. Nah, ayatan nantu na amin kakenaan tanwi ayatan nantu nana niya napagunga atau ka nabaza no kadinituan sa kin Allah Ta'ala na pagampaganan na tumaninatul qalb maka tanasu pamusungan mapya imanggi ginawa no pamusungan sa kanu kapalitiayanin sa kanu atau ka katatapin sa kanu koneksionin sa kanu Allah Subhanahu wa Ta'ala gilkin kanu Allah Ta'ala ika dua na sukadinituan na maupasin sutau antu abadinituan sa kanu kanggebekin sa kanu ini sapa Allah Ta'ala so kang kadinituan na maupasin sutau sa kanu kanggebekin sa kanu kemaksiatan nandu ka dari pendanin sa kanu gebekan palitia sa kanu Allah Ta'ala amin ka ngebek sutau puan amin ka dinituan sutau amaupas sakarin sa kanu kanggebek sa kanu kemaksiatan nandu kadali pendakan kanu gebek kanu palitia sa kanu Allah Ta'ala ikateu na sumanga malaikat na napambabasa kanu tau amitini tuan sa kanu kutika akan zakratal mautin ka zakratal mautin niame to na suka timpurun anak ketiga na bayaran atau pamani na penggaganatan sa kanu dunia so tau kanu kutika akan patenin baba so mga malaikat setingin super amin daw na siya sa kanu kuburin atau kaliunin sa kanu kuburin sa tingong mga malaikat nakabangandam nakagagilak niya ba idong mga malaikat sa kanu tawan to midinituan sa kanu panduan wa agama Islam panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala natingin nakabangandam nakagagilak kanu nganin pinggebek ka mga piya para sa kanu akhirat ka nandu dika beli roi ginawan ka kanu nangaganatan ka so ngwatan ka pamilyan ka ka sakami imaton sakami tamyakapun ikapata na lini no tau nandu ka bipiano tau sa kanu pagali ni na muslim magizan wata atau kamatua na napagadatanin ikalima na napipasar Allah Subhanahu wa Ta'ala
sa kanu tau amagilag sal kanin tau ad tinituan sa kanu panduanin anna lahumul jannah so surga nanyaba ipinaka pansinganen tanu kaurup tanu sa kanu surga nantu ba mapagungan kadinituan na makaurup tanu atau kepaurupan tanu Allah taala sa kanu surga ni malipangnin tanu sa Allah subhanahu wa taala makadinituan tanu upama kamakadsibe tanu sa kanu gana matidto nana pangnin tanu atau kaatuin tanu ipon ikambalingan tanu sa kanu gana matidto pangnin tanu sa Allah taala ampunan tanu sa kanu mga kalimbanan tanu taliman Allah taala sa mga gabukan tanu mga mapia pakinagatan sa mga kutika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.